يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أري أنجارما مسبة جلبة كرمكوبي أمين موبي أمين كترابي أمين إنيني رابي أمين ومبين إنغال دينتال فامو شيعة سنة في إسلام. الحمد لله رب العالمين. haray hande ko ñalande welo ñalande nde tawata enen wonɓe ngal dental ɗo ɓen fo hiɗen hani weltorde ñalande nde jooma dental ngal miijiti ha juuti miijiti ha luggi tawi hiɓe marani en o nema ɗo o nema noon ko honɗum ko waɗangol en ɗo émission spécial innaɗo gonga e islam. Yani émission gonga islam si jamma on nani ɓe innay awa ko piiji ɗiɗi woni gonga feere islam feere o woyi haray na yo jamma on famir noon haray faamon ɗo ko honɗum fandare o émission ɗo ko honɗum haray émission on taw ko si innama gonga innama islam e gonga ko piiji ɗiɗi ɗi seedata ha yani ñande janggo waywawa si on maaki deftere Allah nden e ɓeygure nelaɗo Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi ne ɓen ɗin ɗon piiji ɗiɗi ɗi seedata ha yani ɗi tawoya Allah subhanahu wa ta'ala o ñande janggo ɗi tawoya nelaɗo ñande janggo haray ɗi seedata inchallah. Haray kadi gonga on islam on na ko seedata ko ɗum waɗi si tawi hawri hiɗen ɗaɓɓitude gonga on émission on objectif makko on koyo gonga on ɗaɓɓite koyo gonga on feññine koyo gonga buumaɗo on buumite koyo gonga faalaɗo mo jama on faala falsifiude on koyo gonga mo jama on faala yani tayiye on ko on woni ɗaɓɓitede ko o wona buumitede ko o wona andinede jama on ko ɗum woni hadafu émission on ko ɗum objectif émission on haray kala ka gonga o wontiri kala ka gonga on suuɗi haray inchallah ɓay hiɗen felliti hiɗen mari saykuɓe janguɓe hiɗen felliti hiɗen mari saykuɓe faamuɓe hiɗen felliti hiɗen mari saykuɓe ɓe tawata no wawi makude nane haray inchallah hadafu émission on ko ɗum koye ɗaɓɓitu gonga on gonga on yani o suuɗaki goye fota kono yaltintingol mo feññinana mo jama on haray ko hadafu émission on noon ko objectif émission on noon inna islam e gonga haray inchallah haray hiɗen fuɗɗade numéro men ara noon e nder o émission ɗo haray noon hande invité ɓe meɗen ɓen ko yimɓe tedduɓe ko yimɓe ɓe tawata hiɗon andi ko yimɓe ɓe tawata hiɗon wowti ko yimɓe ɓe tawata hiɗon andi hito muɗum hara inchallah ɓen ko homɓe ko cheikh ɓooyi diallo
cheikh Mamadou Boy Diallo woni invité men on hannde hara en tolniɓe ɗo e ginniɓe si tawi hiɓe heɗiti si tawi hiɓe ka ligne hara e ginniɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ono karmakoɓe amen tedduɓe cheikh Boy Diallo. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu karmakoɓe amen tedduɓe mawɓe amen siɓɓe amen yiɓɓe amen ɓe men hawti e neɗɗan kakuyagal men hawti e ɗengal men hawti diina men hawti fandunde ɗum ko yarlu e Allah subhanahu wa ta'ala mi hiwrike dendangal ɓilandike si tawi hiɓe jaam kamɓe ɓe nguureji meɗen e bolondaji meɗen haray min hiwritike kadi mi hiwritike e inde jama on fof kadi o adem meɗen wakkiliɗo ƴettuɗo gandal mum ngal fof kadi waɗi fi jama on ɓay ko fi jama on wonno ko o janggani haray en weltanike ɓe ko docteur ɓe ka ɓalli docteur ɓe ka ruuhu docteur ɓe ka neɗɗan kaku e fi ko hewtina en yarle Allah subhanahu wa ta'ala haray min wi'i on wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu cheikh Mouhammad Boy haray mi weltike ko sadi ko tooli e o émission men islam e gonga ɗo haray tigi tigi on hiɗo weltana hiɗon juura hiɗon sanna haray alhamdulillahi rabbil alamin haray en ala ɗuɗɗinde yewtere nden en naatay directement ka vif du sujet ka objectif émission on haray thème handejo on ko wonɗen makodude e saykuɓe men tedduɓe ɓen kon haray on thème no inne ko yaadu Karbala haray musidɓe julɓe musidɓe yiɓɓe an musidɓe yiɓɓe diina hiɗon geli hiɗon andi hiɗon humpiti ko innete kon Karbala kaliba innaɗo on Karbala en nani piiji bus e hoore kalima innaɗo on Karbala kalima innaɗo on Karbala en nani haalaji bus e on événement haray piiji bus no yewtano no waali mbaalodi mum haray hande hiɗen tori karmakoɓe men tedduɓe ɓe cheikh Mouhamadou Boy Diallo ko invitiran ɗen ɓe waɗan ɗen o mawdou ɗo yoɓe yewtu en fi Karbala na yoɓe yewtu en tun ko feƴƴi kon Karbala haray no yewtirte noon hande e yewtay ɗo avant pendant et après Karbala inchallah haray e yewtay ɗo avant pendant et après Karbala adi yo Karbala on waɗu musiba on Karbala e fewno musiba on Karbala waɗata e feƴƴugol musiba on Karbala kono aɗo yen fuɗɗade ɗum noon fof haray piiji bus no yewtano hiɗen geli e hoore Karbala e hoore shiyaɓe ɓen yaani shiyaɓe ɓen ko Karbala hajjoyta en nani ɗum shiyaɓe ɓen no mari suudu kaaba kaɓe wango Karbala en nani ɗum yewtereji nanduɗi way ɗum fi ko yowndiri e Karbala e hoore shiyaɓe ɓen joni haray objectif amen on ɗo hande ko landagol taw landal aranal ngal ɓe karmakoɓe men tedduɓe yoɓe yewti en taw ko honɗum woni Karbala ɓe yewti en taw ko honɗum woni Karbala si ɓe yewti en ko woni Karbala ɓe gayni inchallah e yiltoto e ɗi konnguɗi ɗo fop yarli ɗi konnguɗi yewtaɗi e hoore shiyaɓe ɓen ko yowndiri kon e Karbala yarli ɗin konnguɗi ko goonga ɗin konnguɗi ko hokkitaɗi waɗa e hoore shiyaɓe ɓen fi ko yowndiri e Karbala ko ɗi ko ɗo taw woni aranun ɗum ko ɗum ɗo taw duwaɗe laɓɓinde fota si fokkitanen laawol ngol Karbala haray inchallah mi torike saykuɓe meɗen ɓen yoɓe yewti en taw ko honɗum woni Karbala haray ko landal lan aranal ngal noon
e nder ɗo émission meɗen ɗo hannde hara cheikh ɓooyi maako o wattama e sokeje moɗon yewte men taw ko honɗum woni Karbala si fokkitane yaadu Karbala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الظاهر والمنصور المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. باون يتي الله سبحانه وتعالى ينترك ما يولد الدنقل إباركي إدون الأدمى محمد نبي نقول بلا بون أنبان كاكو مأبئ هاي ennani ko ɓe ceerno e meɗen makani en ɗo ko ɓe faala en makodu e muɗum ɗo e fi wawugol ɓangingol l'islamu gongajo on e ko honɗum woni gonga e l'islamu haray ko yowiti e nde nokkure nde nanten hino wi'e Karbala ko nokkure teddunde nokkure laaɓunde nekkure tawɗo neɗɗo janguɗo fi ko wiyete kon histoire tariha ko feƴƴi ko nokkure ka tawata annabaɓe rewi ka tawata annabaɓe wuuri ka tawata annabaɓe senike e muɗum fi ko ɓe andi ko waɗata e nokkure nden ko inde nokkure konngol ngol ko waɗɗodirangol e konguɗi ɗiɗi e makunilaaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɓanginani en wonde ko wiyete Karbala ko karbun wa bala'un ko karbun wa bala'un woni ko hawtita waɗa konngol goto inna Karbala fino wawa yawirde karbu ko nokkure ka sattende bala ko nambara e sattende woni ko wiyete Karbala e makku nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray nden nokkure ɗon ko nokkure ka tawata neɗɗo tawowo Allah subhanahu wa ta'ala daali nelaɗo makko on maaki wondema ko jeeyaɗo e lamɓe ɓen e hooreɓe ɓen ka aljanna ko nokku ka o wara o warida e ɓiɓɓe makko o warida e wondiɓɓe makko rewɓe makko nanga daha nden nokkure ko nokkure yarnirande ma yarunde ƴiiƴan on neɗɗo tawɗo ko wiyeteɗo al imamil Husayn geɗal imamu Ali geɗal Fatimatu Zahra geɗal nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray nokkure nden ko nokkure andande ado ɗum ɗon wadde e fewnu ko ɗum ɗon watta e ɓawo ɗum ɗon waɗi fof nokkure nden hino anda ko nokkure wi'ande karbun wa bala'un haray ko inde nokkure nden haray ko wiyete Karbala ko inde nokkure wonde Iraq wi'etende en sien eggini konngol ngol e pular haray ko sattende e nambara wi'ete Karbala. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Mamadou Boyo jarama yewtogol min kon ɗum woni Karbala ɓaawo on makande men ko honɗum woni Karbala Cheikh Mouhamadou Boyi ɓay hiɗon geeli Karbala ko hon fi honɗum waɗa si fuɗɗoranɗen ɗon ko ɓayi ko nden inde ɗon woni ko jama on fof ko andi ko nden inde ɗon woni ko lolli ko nden inde ɗon wona utilisede wona gollitirede yani joni Cheikh Mouhamadou Boyi ɓay on yewtimen fi Karbala o yewtimen ko woni Karbala joni adoyen natude yewton men seeɗa hay son ɗuɗɗinali ko homɓe woni Imamul Husayn si fokkitanen yaadu Karbala
haray ko ɗi konguɗi ɗi jama on yewtata fi Karbala ɗi menen men nani ɗi wawɓe o amen nani menen ɓe ala gandal wonandema shiyaɓe ɓen ko Karbala hajjata wonandema shiyaɓe ɓen no mari suudu Kaaba Karbala kaɓe wangoto yani konguɗi bus yewtama e hoore Karbala e hoore shiyaɓe ɓen hara Cheikh Mouhamadou Ɓooyi min torike on ɓanginane men ko honɗum yowdiri e ɗin konguɗi wonaɗi yewtede e hoore shiyaɓe ɓen e koɓe bakidiri kon e hoore Karbala hara ko campagne de dénigrement ɓe woni yewtude kaako honno haray ɓanginane men ɗin konguɗi e faamu mon onon Cheikh Mouhamadou Ɓooyi tawaɓe e o mazhabu ɓe shiyaɓe e gandal ngal marɗon ngal ko janguɗon kon e ko yowodiri e o école Jafarit haray meɗen tori on ɓanginane men ɗi konguɗi ɗo explica noon men ko yowdiri e ɗi konguɗi yewtade kon e hoore shiyaɓe ɓen e hoore Karbala hande ko occasion janomarɗen hande ko tan moƴƴo Allahu lanɗon okki en fi yen explique fi onon Cheikh Mouhamadou Ɓooyi yo makam men ko yowodiri e ɗin konguɗi wona ɗi yewtede e hoore shiyaɓe ɓen ko yowdiri e Karbala yewte men fi ɗum min anda menen ɓe andano ɓen min faama menen ɓe faamano ɓen Cheikh Mouhamadou Ɓooyi Diallo. bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad haray karama koɓe amen tedduɓe mawɓe amen tummodirɓe e ngal dental meɗen ɗo no docteur en makiri ɗo ni haray heewama nanede e sifa ɗi konguɗi hino yewte kono si en yiltitike e nder tariha en taway ko wiyete Karbala kon ko hunde jeyande e événement ji e alhaaliji feƴƴuɗi e nder tariha nde Allah subhanahu wa ta'ala daali e nder Qur'anul Karim fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih Allah subhanahu wa ta'ala daali ko sabu firtugol maɓɓe ahadi men huɗiri ɓe men waɗi ɓerɗe maɓɓe yoruɗe heɓe waylita konguɗi ittaɗi e pilasi majji ko ɓuri e heewude ɓe innanton hino inna wonde ko Karbala woni ko shi'a hajjata ɓurɓe e heewude ɓen ko jentotoɓe wano ko yimɓe journaliste ɓe wolata e télévision ji ma e radio ji sabu tawgol konngol pèlerinage on ka fargo ɗengal français haray hingol gollitire e hajju hingol gollitire e ziyara sabu ko wiyete ziyara kon hajju yawgol hajju ko yawgol juuroyagol suudu Kaaba ndun waɗa golleji ɗi Allah on serɗini yo waɗe ɗum ko yawgol Arafa yaha Muzdalifa yaha Mina arta Makka waɗa golleji ɗin on ɗoni hajju ngun donc yawgol visita suudu Kaaba ndun visita ya Arafa visita Muzdalifa visita e ko wiyete comme Mina wondude e golleji ɗaɓɓaɗi toon ɗin joni noon nde tawgol konngol ngol hingol gollitire e ɗin golleji ɗon hingol gollitire kadi e ziyara wonno ko jentotoɓe kadi ɗo jumen ɓenna wonde ma shiyaɓe ɓe yeehi Irak waɗugol pèlerinage e hawre ɓe nani kadi hino inne jama on yeehi Makka waɗugol pèlerinage ɓenna ƴe awa andi shiyaɓe jaka ko ɓen ɗon ko Irak woni waɗire pèlerinage ɗum woni ko Irak woni hajjoyde par ce que kamɓe ɓe faamaali ko wiyete pèlerinage on ko visite ko yawgol waɗu ko ziyara haray wonɗo e gollitirde pèlerinage on ko hajju e wonɗo e gollitirde pèlerinage on ka yawgol Irak ko wonɗo e wiwde siyaɓɓen hino yeehi juuragol Imamel Husseini woɓɓe kadi hino yeehi juuragol suudu Kaaba ndun
haray ko konngol ngol wona e mélangede ha woɓɓe wawi heɓude wi'ugol wonde siya ɓen hiɓe yaade hajjugol Iraq kono anda siya ɓen wona hajjugol ɓe yahata Iraq hara ko hajju ko fande ɗen kon hajjungo Allahu subhanahu wa ta'ala yamiri julɗo on yo yahu o hajjoya ka suudu Allah hormantendu haray no anda siya ɓen ko Makka woni ko ɓe hajjata ko Makka woni ko ɓe watta golle hajju ɗen nde tawgol noon Makka adna on fof haray mo be hino faala yahude fof wawata heƴude toon haray ɗon hino anda Makka yankoɓɓen kirɓe fi hajju ngun ko happoɓe visa kala leydi ko ɓeɗo ko o nombre o wawata yahude joni nan yimɓe tawɓe ko si'aɓe hara hiɓe yiɗi waw yahugol ɗaɓɓa baraji ɗen on tan ɗon ɓe heɓali feere yahugol Makka ɓay visa ji ɗin ko happaɗi ɓe heɓali visa yahugol hajjoya ɓen ɗon ɓe yaha e on saayi ɗon juuregol Imamul Husseini Iraq yahugol juuroyoɓe ɗon noon janga du'a janga qur'ana waɗa du'a wonanaɓe waɗa du'a uji ɗon ko ɗum ɗon wonɓe innoɓe ray si yaɓe yeehi waɗgol pèlerinage Iraq ma ɓe yeehi pèlerinage Makka ɗum ɗo wona sen wona ronka famede konngol pèlerinage on wonde he ngol gollitire nokkeli ɗiɗi wonde konngol ngol singo gollitirama pèlerinage ko ziyara haray fanda ko visite donc haray ko ngol konngol ɗo jama on woni e waylitude ma ronki famude fi muɗum ɗum ko toɓɓere nde hanniɗen famude e fi ko yowiti e pèlerinage on amma noon ko wona e wi'ede wonde siyaɓe ɓen e yahugol ɓe ɗon haray ko yahugol ɗon e rewgol ko hina Allah subhanahu wa ta'ala e ko nantata sifa ɗum piiji puy en nani haray hiɗen andi Imamul Husseini ɓe combatirama cenɗe ɗen fof haray combatuɗo ɓe ha wari ɓe on wona aden mo yaltuɗo e islam ko aden wiwɗo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah e joni noon on o wawata warde sifa Imamul Husseini o deƴƴirani donc si o wari Imamul Husseini tawde ko gueɗal Ali ibn Abi Talib gueɗal Fatimatu Zahra gueɗal nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa ali o deƴƴirta ni tun en natumi warimo tun ɓayla mari dole e hoore makko ɓay mi faala kam ɓay ko be wooda ko o wowli ko o gantinora wonde ko ɗum woni ko warira donc an neɗɗo faalaɗo wurnitude fi Imamul Husseini an neɗɗo faalaɗo andinde jama on ko honɗum Imamul Husseini ko waɗa on o accirtama o accidatama e jama on ko be o andina jama on kadi wondema an kadi ko a meerejo fiita goɗɗo goo jokke fiita ɗum ɗo gando haray on ɓen warnoɓe Imamul Husseini ɓen hino mari iwtirɓe ɓaawo maɓɓe jannguɓe ka juɗal maɓɓe Imamul Husseini no jogii janngol ka juɗal maɓɓe iwtirɓe ɓaawo maɓɓe donc iwtirɓe ɓaawo Imamul Husseini ɓen hino haɓɓiti andina e jama on wonde Imamul Husseini ko waraɓe wonde ɓen ko toñaɓe wonde ko niɓe warata wonde ko o ɗum ɗo won ɗo oɗa kañum kadi hino haɓɓiti wonde fi ɗum ko buumete ɗum fiiɗum nayo ando donc ɓe moƴƴin penale ɓe moƴƴina jilɓayeji ɓe moƴƴina hay yimɓe yahoɓe waɗa piiji tawoji yiwɗe ɗin ɗon woyinne subhanallah ɓen ɓe yaha ɓe waɗa ɗum inne yawen ɗo siyaɓe donc haray tigi tigi si'a ko Makka hajjata yonani en seede fewde ko bousculage on waɗi Makka e duuɓi men feƴƴuɗi ɗo nombre yimɓe ɓurnoɓe mayde ɓen ko iran yimɓe ɓen ko si on ɓurno mayde e on bousculage ɗon donc an ɗum mu heƴƴintinno jama buy andi ƴe awandi jaga siya ɓen ko ton hajjoyta awa hajju wona ɗo wiyede hajjul islamu on ɗum ɗon ko Makka haray yahugol Iraq ko zuuragol Imamul Husseini kono tago konngol ngol ka français ngol wawi wi gollitirede pèlerinage ka hajjuɗa pèlerinage ka ziyara ɗa haray ngol gollitirede wigol pèlerinage si yaɓe waɗa pèlerinage toon kono na ko fanda ɗum ko hajjugol fandago Makka ngon donc haray jama on koye wawa famude ko woni e naɓude siyaɓe ɓen Iraq goo ko angal heɓugol ɓe visa ji yawgol juuro yo suudu Allah hormantede ɗum ɓay ko happa ɗum ɗiɗi ko fi wurnitugol wonkiji mum ɗum wurnitira ɗi andingol jama on gonga andingol jama on yimɓe gonga andingol yimɓe ɓen fi ɓeygure nelaɗo nden eko heeɓi nde ɓaawo fatagol nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray ko ɗum waɗi si en yiltike no shahidul Murtada Mutahhari
ko ɗum ɓe wi imam el huseyni yimɓe tato wariɓe arano on ko yet tawɗoɓe ko atakuɗoɓe ko arɗo juhiɓe Karbala o wari ɓe o hirsi ɗimmo on ko hombo ko wayltuɗo yewtereji ɗin waɗi imam el huseyni wasi tawi wonde mañan ko aaden toñuɗo tammo on ko moƴƴinoɓe penale ɗe Allah anda fi majje ɗe tawta ɗe yaada e ɗuma fi muɗum ɓe moƴƴina ɗe ɓe damba e imam el huseyni ɓe moƴƴina ɗe ɓe damba e yimɓe iwtirɓe ɓaawo imam el huseyni ha tawa so tawi a jentike ɗen penale ɗon ɗen ɗon ɗe wawa wonde heedode hiɗe wawma haɗude feƴƴugol hewtoya kon woni gonga haray ɗum ɗon hino jokka haray noon wona ɗo fuɗɗini ɓi ko fuɗɗi so yiltike e defte ara ko defte wiyeteɓe ko julɓe wiwɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wiwɓe wondema huseyni ko gueɗal ali ko ɓiɗɗo zahara ko julɗo kadi ko wonnum ɓe windi ka deftere ɓe fi ko jangge wondema al huseynu kharaja an haddi rabbihi fa qutila bi sayfi jaddi wonde huseyni ko yaltuɗo e keeri sariya joomi muɗum o warira kaafa soro makko kam o andi ko fi mehugol fi imam el huseyni ɓay ɓandu ndu warama ko mehugol fi maɓɓe on kadi anda fi wi'ugol huseyni wondema ko aden yaltuɗo e ɗoftare ko aden bonɗo ko aden hanaɗo wareede ɗen ɗon ko fi warugol imam el huseyni warugol fi maɓɓe on haray wonɓe kadi e wiide siya hino mari suudu hajjetendu e muɗum Irak ka wangete par ce que si ɓe inni siya hino hajjoyde Irak ɓe innari suudu Kaaba ɓe innari suudanma toon suudu Kaaba ɓe inna joni a hajji won toon suudu goɗɗo wawata hajjude ka suudu Kaaba ala ɗum so ɓe inni suuduno toon ka wangete kadi kono tigi tigi on ko wiyete gon kan hino ɓangande jama on alhaaliji ɗin hino ɓangande jama on hande si aɓe nokkel ɗi fof ɓe jogui agence ji de voyage yewgol hajju ɓe yaaday ɓe ƴetta yimɓe ɓe yaaɓe hajjude maɓɓe Makka ɓe artida e maɓɓe donc haray hino anda si'a wona hajjoɓe Irak si'a ko julɓe wi'uɓe la ilaha illallah muhammadun rasulullah kala jaɓuɗo la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka konngol e ka kuugal e ka fondo e ka fi makko on non ko be o yaha o hajjoya ka suudu Allah hormanteno Makka ko toon woni hajju ngun amma yahugol juuro imam el huseyni ko hunde tawde hino dagi e l'islamu kono na hajjude wiyete haray ko raɓɓinɗinten yewtere nden fitande juutu moƴƴi haray ko yimɓe wonɓe nande konngol hino wiye pèlerinage yoɓe andu konngol ngol konngol wona e golliteede ko e ziyara ko e visite haray na hajju mo faandi ɗen ka l'islam on wona e wiyeede ko wonde si yaɓɓen heno yahde juurego imam el huseyni wono hajjiyankoɓe ɓe feere hajji wona yehi juurego suudu Kaaba ɗum haray ko ɗum wona e utilisede haray si e wona Makka wona ko Makka hajjata wona Iraq woni koɓe hajjata haray si e ko julɗo hajjata sina Makka haray ɗo heddi kon fof ko wiyete kon ko buumugol haqiqa ko buumugol fi imam el huseyni buumugol gonga ko fi wota ando ene jaga huseyni warano e hoore tooñe ene jaga ɓe warɓe huseyni ko ni alhaali ɓe waɗirno ene ko firim fansin fi mum fof ko fi yo mulne ko ɗum woni ɗin konngoli ɗi nan toon eɓe yimɓe ɓe yiya toon e o sabotasi mo wonɗen e nande e réseau sociaux ji e radio ji e wasailu ilam on kono inchallahu yuriduna an yutfi'u nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun ɓe faala ñifinirde ndaygo Allah ngon kundule maɓɓe kono Allah subhanahu wa ta'ala ko timminowo programme makko on andore makko laawol makko ngol ko hewtowol ka o eɓɓi ɗon haysi tawi saliɗo salike haray alhamdulillahi rabbil alamin en heɗitike acci en heɗitike maako cheikh ɓooyi on Mamadou Ɓooyi Diallo wonandema shiyaɓe ɓen ɓe hajjoyta Karbala wonandema shiyaɓe ɓen ɓe mara suudu Kaaba Karbala alhamdulillahi rabbil alamin ɗum no laaɓani en hande ɗum ɗon ɓanginanama en
ko wayliteɓe jakka konguɗi ɗin ɗuuɗi yani no ɓe makiri noon alhamdulillahi ko mo pèlerinage on jama on woni ayɓe ɓe woni ƴettude utilisa ɓe le pèlerinage chiite se fait à Karbala joni en andi hande en humpitike wonan ndema pèlerinage on ko visite wonan ndema ko visite yahete waɗe Karbala on visite non ko yahugol ndara ko feƴƴi kon Karbala yahugol ndara ka Imamul Hussein shahindinaɗon Karbala ko yahugol humpito réalité ji feƴƴuɗi ɗin Karbala ɓay si tawi hawri a sifana tun haray hiɗa wawi famude kono si a yeehi a yiri gite maɗen haray kadi ɗum no wawi battinde ka wonkima no wawi battinde ka haqqille ma ɓuri ko sifanaɗa kon haray alhamdulillahi rabbil alamina ɗum ɗo ɓangani en wonandema ko visite Karbala shiyaɓe ɓe yahata ko honno woni visite ko yahugol ndaara ko feƴƴi ko waɗa e ko fewndi e nokkure nden haray Cheikh Mouhamadou Boy Diallo mi weltike mi weltorima ko moɗon on haray ko hikkotoɗon ko min landoto on addo ha hin yen fokkitu yaadu men ɗum Karbala haray ko yo yewtu men ko ƴetton tammon on haray haysi on jenaki ɓay min nani nane hiɗon maaka fi taw ɗuɗɗin haala kan maako gando haray mene meɗen haton jini haray ƴette tammoɗon on maaka noon men ko yowdiri e toɓɓe ɗen kon haray meɗen mari tan heɗitagol Cheikh Mouhamadou Boy Diallo inchallah haray ko hikkotoɗon e kalima Karbala on hara historique makko on ko honɗum yani kalima Karbala on mo Karbala on ko hombo attimo makude ko honto o iwri haray meɗen humpa ɗum non historique kalima Karbala on ko hombo atti makude kalima on maku on ko honto iwri ko honno o makira haray meɗen faala yo yewtu men ɗum ɗon si o yewti men ɗum ɗon ko hikkitata ɗon haray ko yewtugol men ko homɓe woni Imamul Hussein ko homɓe kono adoyo makande men ko homɓe woni Imamul Hussein haray yewte men historique kalima on Karbala ko hombo atti yewtude fi Karbala ko hombo atti ɓanginde fi Karbala adoyo Karbala waɗude inchallah harema ko wattama e soke moɗon onon Cheikh Mouhamadou Boy Diallo. bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad haray onon kadi on weltanama accitanagol on jamma on accitano e heɗagol ngol accitano kadi landagol ngol haray ngol konngol Karbala si en yiltike e makuji nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam en taway haysi konngol ngol hingol yewtano ado nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi e jogga e hadiseji kono enen konngol ngol wonɗen ƴetteten gollitiren ngol ko konngol ngol hawruɗen e nder makuji nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam heewi ka maka e fi makugol nelaɗo e fi Imamul Hussein gila ko Imamul Hussein woni ko jibina ko woni ko Imamul Hussein daña nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fuɗɗa makanede e fi Imamul Hussein e fi sahindinede maɓɓe Sayyidina Jibril alayhi salam ko kanko woni ko nanira konngol e ndi leydi wiyetendi Karbala ko kanko woni andinɗo nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi e fi ko wiyete kon Karbala ma hadise on ino filla wondema
nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko imamul huseini heɓi hitande jibiɗe dañede maɓɓe jippino e nelaɗo meɗen on malaikaɓe 12 malaikajo kala hino jogii mbaadi hertorndi seedu ndi e mbaadi oya wonde ɓen malaikaɓe ɓe ari tawi hiɓe mbojja gite maɓɓe hino juura gomɗi ɓe wetti gabitalli maɓɓe ɓe maaki ko an yo nelaɗo wonde o geɗal jomaɗa wiyeteɗo husayni geɗal fatima on o heɓay ko qaabila heɓuno geɗal annabi adama o heɓay mbal jaari ndi haabila heɓuno rey ko qaabila wanno haabila kon ɗum waɗete imamul husein baraji ɗi haabila heɓuno ɗin imamul husein heɓay ɗi waɗɗo ko qaabila wanno kon kadi o heɓay ko qaabila heɓata kon kañum kadi o wi'i e nder hadis on heddanoki kammu malaikajo wonɗo e maggu si wona o jippino e nelaɗo meɗen himo hiwro nelaɗo on o muññintinaɓe fi imamil husein o yeetoɓe mbar jaari ko woodi e fi imamil husein ɓe weeɓitana leydi itta ndi Karbala leydi Karbala ndi weeɓita yeeso nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa ali haa ɓe maaki allah hoynuɗo fi makko allah warɗom on wota dakkimittenmo wota o jonnumo ko o ɗaɓɓi kon e wargol imamil huseini ɓay woni imamul huseini ɗum ɗo ko fen ko ɓoni paykon haa nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam landa fii ɓe malaikaɓe e fii ɗum ɗon ɓe maaki kamɓe nelaɗo o ɗo ko jabrailu ni o yeetike lan wonde ɗum ko leydi wondi ka sera furat ndin leydi hino wi'e Karbala ko ɗon woni ko imamil huseini warete ɓe inni ko hombo wartamo yo nelaɗo allah on ɓe inni ko neɗɗo wi'eteɗo Yazid min kay yotollan ɗo hilan wayi wasilan yi'ude ko honno ɓe liɓirta imamul huseini ko honno o wona hirsireede ko honno o wona surrireede imam nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi ɓe woni ɓe mbojja yeeso maɓɓe innocence donc konngol Karbala ngol ko saydna Jabrail addingol ko saydna Jabrailu nannirangol ngol hewti nelaɗo en yeeti en nde tawgol noon hiɗen anndi wonde allah daali wonde nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa ali wondema wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wonde kala ko ɓe makata kon ɓe makirta beeleɗe fiitungi ɓe faala makude kosi wahayu wahoyina ɓe mama e maɓɓe ɓe maku ɓe maka donc so tawi ɓe maaki andu ko wahayu donc ko allah subhanahu wa ta'ala wahoyni e Jabrail yeeto muhammadu o geɗal makko mo o yiɗi mo ɓone ɓuucade fi mum ɗo wondema o ko wareteɗo e leydi hino wi'e Karbala wondi ka takko caango wiyetengol Furat donc haray enen konngol Karbala ngol koye maku nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam woni ko hendiɗen konngol ngol haray ko nelaɗo makani en fi maggol haa ɓe ƴetti mbullaari ɓe jonni suddiɗo maɓɓe heno maake sayda ummu salama ɓe maaki ñande yiiɗa ndi mbullaari ɗo wonti ƴiiƴan wo anndu Huseini warama e leydi witeni Karbala ndin anndu o warama ndin leydi imamil Huseini ɓay fokkiti Karbala sayda ummu salama ɓe maaki ko ayo Huseini mi faalaka yaha Karbala miɗo anndi ko soro ma makanilan fiima ɗum woni si a yehi toon wona a artoyowo imamil Huseini fewtitini sayda ummu salama ɓe maaki miɗo anndi ɗum miɗo anndi ko honto mi warete miɗo anndi ko honno mi warirte miɗo anndi ko honde mi warete kono miɗo yahude e yamirore Allah subhanahu wa ta'ala e wela e Allah subhanahu wa ta'ala e lajal tawngal ko be mi waɗa ngal ko ɗum woni golle an ɗen ɓawaniraɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam donc konngol Karbala ngol
hay fi hingol haray hingol woduno nokkunde no jogino ngol konngol ɗon ado kono enen siɗen yewtude fi Karbala wona Karbala ado nelaɗo ko Karbala gila nelaɗo addi e meɗen haray ko gila ka nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi yeeta wonde o geɗaljo maɓɓe o tanirawo maɓɓe ko wareteɗo hirse e leydi hino wi'e Karbala ka sera ndiyam ko ɗo konngol Karbala ngo woni ƴettuɗen ngo don konngol Karbala ngol ko e maako nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni konngol eggal woni konngol egga woni ko faamuɗen ngol woni ko kamɓe yeeti en wondema Imam al-Husayni koye nden nokkure woni ko sahindinte ko ɗum waɗi Imam al-Husayni alayhi salam e yewtere nde ari tan yewtugol e muɗum iɓe anduno wonde ko ɓe woni e yahude ɗon e ka ɓe yahata ɗon wondema ko fii sahindineɗe ɓe woni e yawde kono tawno mofte julɓe ɓen l'islamu on hewtika tawata si ɓe yarnirali mo ƴiiƴam maɓɓe ɗan o mulay ɓe tawi ko ɓe daroɓe darto ɓe andina jama on ko homɓe woni e sonkude ɗo inna kañum ko julɓe kañum woni amirul mu'minin ko homɓe woni ko homɓe andingol ɓe wona ɓeɗumal inne ko amirul mu'minin o kaari o kaari o kaari ko homɓe woni ɓe ɓay a wawata wonde amirul mu'minin taw ko an ko Husayni woni ko warta ma ɗum Husayni ware e an ko amirul mu'minin julɓe hino jogii koneli julɓe ɓen hino jogii piiji ɗin fof hiɓe jogii tawa a wawata landade hay ko hombo wari o ta ko hoore makko nden hatto jinɗa e muɗum donc Husayni hari hewti e nokku tawɗo ko ɓe ƴiiƴam makko ɗan yarnere l'islam fiyo konngol la ilaha illallah muhammadun rasulullahi heddo donc haray ka raɓɓinɗingol yewtere nden histoire konngol Karbala ngol haray hingol jogii hingol wooduno ado nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa ali kono enen ngol wonɗen e gollitirde ngol ko ngol ƴettuɗen e nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa ali kaɓe yewti fi sahindinede o geɗal maɓɓe o aaden Allah o waliyajo Allah o ko hoojo ahli yimɓe ahli janna wonde ko warteɗo e ndi leydi wiyetedi Karbala ha ɓe ƴetti ɓay Jibril o woybitaniɓe nokkure nden ɓe addi Jibril woybitino nokkure nden oni seeɗa yiɗi ko ayjo Muhammadu ɓay o mi yeetikema Husayni warte e nden nokkure siɗa yiɗi mi addante hay leydi ndin o pooɗi junngo makko o nokki leydi Karbala o jonninaɓe meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa ali ko ndin wonno ko ɓe waɗi e biniri ɓe halfini sonna maɓɓe ɓe maaki ñande yiɗa ndi wonti ƴiiƴam wo andu Husayni warama Karbala donc haɗay taarih Karbala on ko yilti ɗum Karbala on ko yilti ɗum e makoniraɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe ko jeeya ɗum e ko gongini annabankaku nelaɗo meɗen ko jeeya ɗum e ikhbaratul ghaybi nelaɗo hino ɗum ɗo ko jeeya ɗum e ko arata ko ɓe yeyti jama on ɗum kadi waɗino ɓe makiri noon tindini gongugol nelaɗo e annabankaku yagal maɓɓe haray konngol Karbala ngol ko ƴettangol e Jabrail e Allah e nelaɗo ha ngol hewtiri en ɓeygol nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin on jarama cheikhna koko wonɗo min ɓanginande ɗo alhamdulillahi rabbil alamin joni ɓaawo makugol mon ɓanginana men kalima Karbala haray meɗen tori on kadi yon yewtu men ko hombo woni Imamul Husayn haray meɗen tori on yo yewti men ko hombo woni Imamul Husayn haray noon si ɓaawo on imakande men ko hombo woni Imamul Husayn haray meɗen maroyi landal ngal min landoto on kadi yeeso ɗon men innangal une question extrêmement importante landal himmungal ɓay hiɗon geeli fiyo jihadi waɗu fiyo gere waɗu
haray toujours ko kanji ɗiɗi haray il y a toujours deux kan si piire si tawi ko kan goto haray piire ta kare ko wona beni wona groupe aji ɗiɗi joni haray min faala yon ɓanginan men ɗo taw ko hombo woni imamul husein ɓawon ɓanginande min ko hombo woni imamul husein haray min aroyay e moɗon min arda yaadu mo hawja min arda yaadu humpaɗo min arda yaadu faalaɗo andude haray non ko doyi min ardata e moɗon inchallah hande si tawi allahu lanɗo on jaɓi e yahay yaadu mo hawja ha hewtoyen karbala si allahu lanɗo on jaɓi haray cheikh mouhammadou ɓooyi diallo makane min taho ko homɓe wonno imamul husein. bismillahi rrahmani rrahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad haray on jarnama o weltanama kono o landike landal fi yewtugol ko hombo woni imamil husein alayhi salam ka tigi tigi o landike landal wo neɗɗo mettowo njuuri innamo sifanolan no njuuri ndi weliri kala konngol ngol o faalayi yaltingol o yewtoroma embere no njuuri ndi weliri o tawa hingol fanɗanimo e kala kadi ko o yewtuma hay so o yewtima ɗon ha janngo an yewtala on a wawata heɓude belanduru ma andude hattirde no njuuri ndi weliri sinara a mettu ɗum waɗa ko ɓuuri yawude kon so ɓenni wondema njuurdi no weeli en metti par ce que mo andi ko ɗum ɗon wawata mo andi nde no njuurdi no weliri donc haray imamul huseini alayhi salam innugol en andina fi maɓɓe haray ko ɓay tun haray fi wota indi sey fof andota ko wota fof majje fi mum haray ko ɓerɗum yewtirten fi ɓangel ko hombo woni al imamul husein wona ɗo e yahede visite ye fi muɗum karbala sabu tawgol imamul husein si en yiltike e defte meɗen haray hiɓe jogii goodal ruhuyankowal o gandi imamu ali ibn abi talib hiɓe yewti fi aimmati ahlil beyti ka nahjul balagha kono ade en yahude e nahjul balagha imamu ali ma aden arde ene laaɗo haray en joboto tun seeɗa e qur'anul karim ko andini en fi ko hombo woni al imamul husein ibn ali ibn abi talib alayhi salam imamul husein alayhi salam yaafe ko tawɗo ko geɗal jo ali ibn abi talib geɗal jo fatimatu zahra geɗal jo nelaɗo allah muhammadin sallllahu alayhi wa alih haray ko ɓiɗɗo waliyajo allah ɓiɗɗo sayyidat nisa'il alamin ɓiɗɗo sayyidul wujud o andi hunde kelɗunde a ndaareke nde yaltata ɗon si tawi woni ali ibn abi talib e ɓure mum ali ibn abi talib mo nelaɗo ma ko wonki an wonki ga balaji an ko o woni ben makko fatimatu zahra ko endu on o muyni nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa ali ko ɓen woni soro makko ko ɓen woni ko innimo ko ɓen woni ko dankimo si en ari e qur'anul karim hino wi en yewti en yewtere feƴƴude hakkunde nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa ali e yimɓe annasarankoɓe hoɗunoɓe nokkure hino wi'e najran ka allahu on daali faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum
wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin. Allah daali ko an yo nelaaɗo meɗen Muhammad to tampu fiiɓe ɓay woni nelaaɗo windi leetere ñanden noogay e nayi donkin ɗum kono hecci hanki ko wiyete ko juldeere haananonde weltorede wewle julɓe ɓen fof hino haanino weltorde fii mayre ka nelaaɗo meɗen tawi fooli ko wiyete victoire moolanaaɗo wonande l'islam wonnode ñande nelaaɗo windi leetere faade e annasarankoɓe wonnoɓe najirano ɓen wonde noddiɓe l'islam ɓen tumbodiri ɓe fof ɓe tumbodiri ɓe itti 60 karamakojo maɓɓe ɓe ari ka nelaaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi ɓe yewtidi e nelaaɗo fii l'islam e fii anna chrétien yagal haa ɓe tawi nelaaɗo fooli ɓe ɓayi nelaaɗo ko kanko woni goonga kono ɓe saliqirritaade Allah daali ko an yo nelaaɗo si tawi ɓe jaɓaali ɓe wenjima fii annabi Isa haray innuɓe yoɓe aro yoɓe noddu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e ɓeynguli maɓɓe ɗin e wonkiiji maɓɓe ɗin an kadi nodda ɓiɓɓe ma ɓen e ɓeynguli ma ɗin e wonki ma kin on saytoro ɗon yo lette jippo e kala neɗɗo wonduɗo e fenande yo kuddi Allah wonni e hoore on tigi nelaaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi noddiɓe inni so on hoolaaki ko mi woni e mugon ko goonga awa joomi ko amon yamiri lan yen waɗi ko wiyete gon tabahul yen toro lette ɓe inni Allah o ala yoni en waɗay ɗum julɓe ɓen fof hino fotti wonde nelaaɗo ko ƴettuno abuna ana ko alhasana e alhuseini nisa ana ko fatimatu zahra anfusana ko ali ibn abi talib ɓe ƴetti ɓeɗo ɓe yaadi e mum annasarankoɓe ɓay ɓe ari ɓe jogino goɗɗo ɓe tel usɓuf bunu haris on ɓay o ari o yii geece ɗen o inni min miɗo yii a geece ɗe si torki Allah yo allahu on ittugo fello ɗo o ittego si on huɗidiri e ɓeɗo on annasarankejo heddota ko ɓaawo hande ɓe ari ɓeni ne o tawi huɗidir joni min faala e waɗ négociation ɓe waɗi négociation nelaaɗo maaki joni Madina ɗo saare nden ko minen woni ay hiwde nde ɓe dartoɓe hiwa saare nden fiita goɗɗo aru wara en juha en ɓe no jogii ɓe nguri ɓe no haton ñini ɓe ko ɓe maaki saare nden ɗo ko wonande e hiweede haray ɓeɗon haɗon ƴinni ko ɓe ɓe dépensé joni noon en fof ɓay menen men itte zakka e humsu ko ɗon ɓe dépensé te onon kadi on itte sagalle ko ɗon kamɓe kadi on itte sagalle men itta humsu e zakatu hawtiden dépensé en ɓe wonɓe hiwde en ɓe fotti e hoore ɗum kono ko honɗum faaltuɗen yewtude ɗo ƴettugol nelaaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi par ce que ɗon andi ɗo ko goonga e meere woni jippirde ko jabhatul haq e jabhatul batil donc imamul Hussein e al-Hasan e Ali e nelaaɗo e Zahra ko ɓe wonno représentuɓe goonga kala ko wiyete goonga e lumɗal e diina e peewal e kala moƴƴere ɗaɓɓetende aduna e lahira muta macci ɗum muta jassi ɗum hay ko mbaadir ɗum e ɓe jowoɓe ɗo ko fii honɗum waɗi ɓayi ɓe wi'i no gasa goɗɗo wi'a en ɓayinnama nadu abuna ana wa abuna akum hari nelaaɗo ala sina hasana e al-Hussein ko ɗum waɗi so ɓe ƴetti ɓen ɗon ɓe yaadi e muɗum ko goonga en wi'e goo awa en anndi nelaaɗo ala ɓiɗɗo fewndu on sey ɓuri al-Hasana e al-Hussein donc al-Hasana e al-Hussein ko geɗal ɓe nelaaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi e Qur'an kono ko fii honɗum awa nelaaɗo ka nisa ana wa nisaakum ɓe ƴettaali ɓeyngu maɓɓe ɓe ƴettaali ɓeyngu sahabajo ɓe yaadi e muɗum par ce que ko rewɓe ɓen rewɓe ɓen landa fii mum ɗum anndini en
na debbo kala landa fi mun ɗo ko debbo rewɓe wawoɓe représentude l'islam ko rewɓe dartawo wo kulluhu islam debbo tawo o fof ko diina hara mo wawi représentude kala debbo kal islam ɗum waɗi sayda zahra nene imamul huseyni ko kamɓe représenti kala debbo wiwɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallllahu alayhi wa ali e nden nokkure ɗum anfusana wa anfusakum ko fi hon ɗum nelaɗo ƴettali sahabajo hay goto e mum yaadi e mum ɓe ƴetti ali sen inni anfusana wa anfusakum haray ko nelaɗo faanda e muɗum ko fi honno ɓe ƴettani ali ɓaynawo ɓiɗɗo wonawo ɓe na o rewɓen ko fi honno ɓe ƴettani ali ibn abi talib kono fof fottani julɓe fof fottani alhamdulillah wonde ali kanko ñaɗo ƴettuno ka wonkiji l'islam ɗi ali ko représentuɗo kala julɗo gorko e debbo parce que ko anfusana kala ko wiyete wonki fofuki wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ali woni représentuɗo mo e nden nokkure ko on représentuɗo mo l'islam o nelaɗo ƴetti ɓe si tawi alhasan al-husayn représenti kala ɓiɗɗo kala bobo kal islam sayida zahra représenti kala debbo kal islam ali ibn abi talib représenti kala wonki kal islam nelaɗo ƴetti ɓeɗo yaadi e mum e ɗum ɗo yonta en andi gollen ko mbo woni husayn ibn ali ko goo hiɗon andi al husayn alayhi salam ɓe ko ƴettira ko sawgo sakkitode aya allah gaali fa naj'al la'nata allahi ala alkadibin wandi kadib ko ismul fa'ilu fenuɗo e fenowo kadib on ɗon si tawi goɗɗo feni adol islamu si o yehi o huɗidiri e maɓɓe ɗon o halkoto si goɗɗo feni e nder l'islamu o yehi o huɗidiri e ɓen o halkoto si o feno yiɓawo l'islamu o huɗidiri e maɓɓe o halkoto donc tawi heɓa ko a tawi ala nden ñande neɗɗo gonguɗo mo fenali o ala e fenude o fenata kadi tawi ala nden ñande sina nelaɗo e ali e fatima e alhasan e alhuseyni ɗum andini en alhuseyni wonde wona fenande makko woni ko wari mo wonde wona fenande makko woni ko raɗimo wonde wona fenande makko woni ko som jokkimo wonde wona fenande makko woni ko ɗum alhuseyni ko gongoɗo mo fenali o fenata ha o fenali ha o maayi donc o aya ɗo hino wawa andinde en wonde ahlul beyti ko yimɓe laaɓuɓe ko yimɓe gonguɓe ko yimɓe nunɗuɓe wonde ko wiyete ahlul beyti on kadi ko ɓe jowoɓe e fewde laaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam donc alhuseyni ko jeeyaɗo e représentuɗo kala julɗo nden ñande haray ɗum ɗo ko goɗɗum e ko l'islamu andini en ko hombo woni huseyni ɗimmitel mum ka bajjo seniɗo on daali innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira julɓe ɓen fof ko yeddodiri wono sunna on ko wona yeddodiri ka sunna ko yalli ɓey nguuline laaɗo ɗin hino tawa ɗon ka ɓey nguuli ɗin tawaka kono gooto yeddodiraka si tawi alhuseyni ko gooto e ahlulbeyti alayhimussalam donc alhuseyni ko jeeyaɗo e ahlulbeyti alayhimussalam laaɓuɗo laɓɓinaɗo ƴettaɗo garanti wonde ko a laaɓuɗo ko a heddotoɗo e laaɓal haray si tawi woni nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi kamɓe addi qur'an o qur'an o ɓe addi ko o woni gonga o holli en alhuseyni allah yeggitali fi makko allah waɗɗali mo ni o waɗi mo jeeyaɗo représentuɓe gonga représentuɓe nunɗal représentuɓe peewal représentuɓe kala julɗo o waɗi mo wondema ko jeeyaɗo yimɓe laaɓuɓe yimɓe hiwaɓe yimɓe aynaɓe haray ko o ɗo woni ko qur'ana jonni en nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi ɓe maake e hadiseji fottanaɗi sellugol wondema alhasanu walhusayn imamani qama aw qa'ada alhasanu walhusayni ko ima ko yeesoɓe ɗiɗo ɓe immani fi yeesoyagal ɓe jooɗi fi ɓe immanaki fi mum ko ɓe yeesoɓe nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi ɓe maake e hadise fottanaɗo
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن الحسين ko kamɓe woni ko hoojo kala sagata naatowo aljanna hiɗen anndi noon kala neɗɗo hay so a wonimo duuɓi temedere si a maayi a hewtoyi ka weedu kawsara nelaɗo yarnima ndiyan ɗan ka weedu kawsara ɗon a wontay sagata hay gooto tawoyta yahata ka dergal naato aljanna ko mawɗo o wontay sagata kala sagata ka aljanna ko alhasana e alhusain woni ko hoojo makko donc alhasana ko hoojo win alhusaini ko hoojo windere naatode aljanna nden nelaɗo meɗen maaki hadiseji sottanaɗo husainu minni wa ana min husain ahabba llahu man ahabba husaina ɓe maaki husainu ko e an iwi min kadi ko e makko mi iwi ɗum woni min e husainu ko men hunde wotere ko honnum ko ɓalli wonki wooti e ɓalli ɗiɗi ko men hunde wotere ko woni husain ibn ali ali ibn abi talib sifi fi a'immatu ahli albayt e nder nahjul balagha haa ɓe maaki sahibu dunya bi abdanin arwahuha muallaqatun bil mahalli al a'la أولئك خلفاء الله في الأرض والدعاة إلى دينه بماكي أئمة أهل البيت كوندر بأجمع أنك ليدي دو بالي كوني تاي وونكي جمع بدين إروهو جمع بدين دون هنو كبلاسي دو دوجو دون وندي ملائكة ألا دنتال يمبلابو يمبموتيو alhusainu ko gooto e jeyaɗo e ɓeeɗo donc alhusain ka qur'anul karimu ko aadem moƴƴo alhusainu ka makuniraɗo ko aadem moƴƴo alhusainu ka ɗengal ali banante ko ali ibn abi talib ko aadem moƴƴo alhusainu e dental julɓe ɓen fof ko aadem moƴƴo ɓi moƴƴo geɗal ali moƴƴo geɗal fatima moƴƴo geɗal nelaɗo moƴƴo ko o woni alhusain ibn ali alayhi afdalu salati wa azka taslim assalamu alayka ya aba abdillah wa ala al arwahi allati hallat bi fina'ik wa anakhat bi rahlik alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ويلتنام شيخ محمد بوي جالو on ɓanginani men piiji buyɗo hannde e ɗon ɓanginde e yaada e ɗo yaadu doyi hara men haw jaali ɓay meɗen anndi si men hawji ko men e ñuutir ɓaawo mon o wuggoto so wuggike wooda e piiji goo ton ko accuɗon hara menen ɗum ɗum moƴƴantamen inchallah mi yaara e doyi si allahu lanɗo on jaɓirino o waawiri noon hara ɓaawo o yiwtude men ko homɓe woni imamul husein hiɗen anndi ko ɓen woni ko sahindina karbala haray meɗen tori on kadi yo yewtu men ko homɓe organise no ko homɓe moƴƴinno nden feere ko homɓe wonno hoore moƴƴinɓe nden feere fii yo imamul husein sahindine karbala hiɗon geli ko doy wonɗe yaarude en koko jannguɓe porto ɓen inni kon en planté woni décor on ko fii honno yiɗe yewtirde ni ko fiimo kala yo heɓu darsu haqiqajo ko fiimo kala yo heɓu darsu timmuɗo e ko yowdiri e karbala e yewtiɗo e toɓɓe buyi joni en ko sakkitiɗon me makande ɗo ko homɓe wonno imamul husein ko homɓe woni imamul husein joni ɓawa ɗum noon feƴƴude hara meɗen tori on meɗen jeeji on yewtemen ko homɓe wonno moƴƴinnoɓe feere haldi fotti yo waɗu janfa fii yo assassino imamul husein hara ɓay ɓen noon kadi ko yimɓe
woodanoɓe wurdunoɓe e imamul Hussein e tan maɓɓe haray expliquane men historique ɓen ɗon kadi ko homɓe ɓen ɗon kadi ko homɓe woni yumma maɓɓe ko homɓe woni bem maɓɓe ko homɓe ko hon ko sekki iwdi maɓɓe ko honɗum haray meɗen faalayo ɓanginan men ɗum noon kadi cheikh Mouhammadou Ɓooye Diallo. bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. haray ko fottana kon hino anda shahindinɗo imamil Husaini alayhi salam ko Yazid ibn Muawiya ko kan imamil Husain e kan Yazid ibn Muawiya. Yazid biro makko ko Maysun wiyete debbo annasarankejo. Muawiya ƴettuno on heddi e annasarankoyagal muɗum o woni ka Muawiya ɗon ha o jibini Yazid o ƴetti Yazid o yaadi e makko ka fulaso maɓɓe o wondi e Yazid ton Yazid janɗi ka fulaso ton ha gayni wonde no wayi noon si kanko Yazid o arti ɓay o janɗi o arti ka Muawiya ɗum ko Sham. donc Yazid biro mum ko annasarankejo mo wi'e Maysun ben makko ko Muawiya bun Abi Sufyan bun Harb. pati Yazid ko Hind zawjatu Abi Sufyan. haray no anda combat on kal islamu fop ko hakkunde ko ɗum woni ɓeeɗo ɗiɗo ko ɗi kanji ɗo ɗiɗi piiri l'islam gila nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki qulu la ilaha illa llahu tuflihu ko kamɓe e ngol geygol ɗo e o kan ɗo woni e kombatude. eɗon andi Abu Sufyana jihadiji ɗi nelaɗo waɗi ɗin woni ko Badri woni ko Uhudu woni ko wiyete kon ko Ahzab woni ko Hunayn. ɗi jihadiji ɗo fop ko hombo woni hoore majji ko soro Yazid fe ko soro Yazid e soro imamil Husaini ɗum ko nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi piiridi ha nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faati yirti ben imamil Husaini e ben Yazid ɗum ko Muawiya bun Abi Sufyan ɓen kadi ɓe piiri ha ɓen feƴƴi Yazid ari kañum kadi piiridi e imamil Husain alayhi salam. haray hiɗen andi hindi tawɗo ko o woni nene Muawiya ben Yazid ko on woni ɓay woni Hamza warama ko on woni organise ɗo kadi fi wargol Hamza yoɓuɗo macculo muɗum on innogol si a wari Hamza haray o woni dimo o yehi o wari Hamza nene Muawiya ɗum ko hindi o yehi o feeri ɓernde Hamza nden o yaltini ɓernde nden nder ton o ñaami o wi ɓernde makko nden waali keɓay o ñaami ɓernde Hamza sayyidu shuhada mo fof andi fi muɗum. donc haray no anda pati Yazid ko o ñaamuɗo ɓernde Hamza nden ɗo soro makko ko o kombatuɗo nelaɗo ben makko ko o kombatuɗo Ali haray ko ɗum waɗi fayda konko si o kombati imamul Husaini haray ko sira soro e makko o jokki kanko kadi wona hunde jananere wona hunde o fuɗɗi kanko hay ko programme o continue haray ko ɗum waɗi ha joni ko ɗin kanji ɗiɗi woni e piirude ko kan imamul Husaini jokkuɓe duɗal nelaɗo ngal e kan Bani Umayya jokkuɓe duɗal Yazid e Muawiya e Abu Sufyan. ɗum waɗi mo beninde
ɗum waɗi so nini ɓen ne siiƴa ni siiƴa ko ni siiƴa ko ni par ce que ko wonɓe jannguɓe ka duɗal bani umayya woni e dartade sii'a yenna sii'a aybina sii'a wola sii'a ko allah yiɗa yarlaki fi muɗum donc haray yazid ko geɗal maysun nasraniya geɗal muawiya haɓuɗo imamu ali geɗal abou soufiane haɓuɗo nelaɗo geɗal hindi ñamuɗo ɓernde hamza ridwanullahi taala alayhi ko oɗo woni dambe yazid bune muawiya immiɗo wi kañum ɓay himo andi imamul huseini himo andi hoore makko ɓay woni imamul hasana fatike muawiyata bun abi soufiane o prépare yazid wo fi ko lonto julɓe ɓen o prépare yazid wo fi ko wona hoorejo julɓe ɓen yazid ino anda ko aden yoni en andugol fi makko tago o wona e sabu sahindengol sifa huseyne e wondiɓe men e ɓiɓɓe mum muawiya ƴetti saami ton woni ɓe waɗu bay'a ɓe waɗani yazid bay'a nokkiyel wi waɗa bay'a ha heddi madina ka huseyne wonno ɗon o immini o waɗi lettere faade e saïd bunil as o wi'i wondema on yo ƴettu bay'a madina ton on tigi tigi on ɗum sattani mo moƴƴi e fi ƴettugol bay'a e imamil huseini en ɓe yimɓe jaɓali wotande mo few muawiya kanko digo o wi saami o yehi madina on nanay wonde ko wiyete kon yimɓe ɓe ɓenda e tariha ɓe inna huseini wotanno yazidi on say o firti fi hon nun fi yoɓe innu ɓasey no anda ka haala arabu kala waɗɗo bay'a o firti haray warugol mo do dagi ɓe inna huseini wo o wotanno yazidi feno muawiya wuuri ɓay muawiya maayi o firti kon ɗum woni ko muawiya wanno o aru o noddi abdoullahi bun umaru abdoullahi bun zoubayru imamel huseini o yewtiri ɓe goto goto ɓe fof ɓe jaɓali o noddi jama o korri ha o ronki o noddi jama on o joɗɗini ɓen yeeso o yamiri wondema woɓɓe yo huseyni en si immi ko wowli ɗon konngol yo ɓe warumo o nangaɓe on sey o innahi ɓe wari ɓen ɗon e hoore nayi o kanko yamiri imam el huseyne en andi o eɓɓiɗo ko tawata si ɓe wattinali yiila ɓe warete hara karbala on hewtali naaɗo on ɓe faala warede sago maɓɓe makunelaɗo on ɓe hewto e karbala ko toon ɓe sahindinte o ari o inni jama on haray tigi tigi on nani nokkiyel ɗin fof fotani yazid haray mi onon kadi ko onon heddi haray al huseyni e ɓeeɗo foti onon kadi fotte imam huseyni immi faala ɗum annagol ɓe ƴetti ka faji maɓɓe ɗen dari ɓe inni imam huseyni inni na gonga kono jama on boyi foti imam huseyni inni kañum fotata joni noon yahunoɓe ɗon innannoɓe muawiya inna huseyni foti ɗum winda inna huseyni fotani yazidi feno muawiya wuuri kono huseyni fotata a faala innede huseyni ko firtowo ahadi ko aldi ko haalditeteɗo firta par ce que on anda huseyni ɗum waɗi ceerno en on weltanama foti e ko tawi kon on iyen andi jamma on ko hombo woni huseyni taho ko woni wayi par ce que angal andugol huseyni no waɗi ha piiji buy damba e huseyni harana haala no waɗi dambede e makko si tawi hara ko wonande anduɗomo donc huseyni wona firtowo ahadi ko muawiya inni o foti tawi ko fenade donc muawiya waɗi fenade nden wona huseyni woni firtoɗo ahadi on donc ɓay noon muawiya maayi yazidi windi lettre e gouverneur madina on inni huseyni fotisina ɗum warumo taƴa hoore nden addanalan gouverneur madina on ronki feere mum ha imam huseyni yalti madina ari makka ɓe woni ɗon yazidi andi imam huseyni i wi to yeehi makka o immini woɓɓe yahu ɓay imam huseyni yahay ko hajju ka hajjugol ɗon ɓe warama ɗon hara anday ko mbo waɗi imam huseyni imam huseyni inni namin accete qiƴƴe mum rufeede ka suudu allah hormantendu ɗo
ñande jeenayi donkim ɓe yalti makka ɓe fokkiti ɓe hammiri karbala donc on nen kadi ɓay ɓe yahdi karbala yazid windi lettere faade e ubaydullahi ibne ziyad gouverneur makko wonnoɗo basara o inni o halfinimo kadi kuufa ubaydullahi ibne ziyad ari kuufa wari hoore e siya ɓe andi kuufa toon ɓen fof wota ɓen ɗon noddan imam el huseyni wota ɓen ɗon wakkilɗin jama on e dartagol toñe ɗen o ƴetti umar bun saad bun abi waqqas e simru bun zil jawsayn e harmalatul bun kahil o waɗi ɓeɗo hoore ɓe jeysu e hurru bun yazid riyahi ridwanullahi taala alayh o waɗi ɓeɗo hoore ɓe konu onni yahe jaɓɓo ɗon huseyni mo arde iraq ka tawɗon mo wo ko piiji ɗiɗi ko imma o votana yazid o wi ka tawɗon huseyni wo ko piiji ɗiɗi ko imma o votana yazid ma ɗum o haɓɓe ha o yora o tawno yazid ma ɗum o ware imam el huseyni inni min nahnu ahlu beyti nubuwa wa mawdi'u risala wa mukhtalafu lmalaika wa mahbitu lwahyi wattanzil bina fataha allahu wa bina khatam مثلي لا يبايع مثل يزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور ماكي مننكم من بينغول نلالو بلا بون أن بانكاكو كاكا أمين ملايكة جيبي أدي وحيو كاكا أمين ملايكة لوتي رين أو يها أو أرى أو يها أو أرى كو منن وني بي الله أدتري كلا موجره كو منن وني فرميرتي كلا موجره maaki sifa an votanta yazidi tawɗo ko neɗɗo yaltuɗo e ɗoftare waro wonki hoore toñe feññinɗo bonki e fasigankaku sifa an namin tungoy min e kala waɗuɗonomi wayi ɓe votanta yazidi e kala waɗuno yazidi wayi haray ko ɗum wonno sabu ko ubaydullahi bun ziyad e umar bun saad e simr bun zil jawsan e harmatul kahili e ko tawtuɓe ɓeɗo ko ɗum wonno ko ɓe wariri imam el husein ko ɓe woni ko ɗofti amirul muɓinina maɓɓe yazid ɓe wari imam el husein ɓe taƴi hoore nden ɓe neldi yazid ka pale makko shami haray en wawi andude ko homɓe haldi wargol imam el husein ko yazid ubaydullah bun ziyad simru bun zil jawsan omar bun saad harmala wonɗo wo ko tawtuɗo ɓeɗo ko ɓeɗo haldi huseyni ɓayi o jaɓali o votangol yazid heɓe andi jama on accata imamul huseyni jokka yazid donc yazid hino andi fiyo tabitu e laaw makko fiyo tabitu wonde kanko lontiri juɗuɓen ko ɓeeta huseyni imma huseyni vote ma huseyni ma yana ɗum wawata tabitude ɗum tawi ko ɓe ɓen ɗon ɓe wallamo e ko faala kon ko ɓe woni ko haldi walgol imamul husein ko ɓe woni ko waɗi imamul husein hara en wawi famude yazidi ko geɗɗal maysun annasaraniya annasarankejo geɗal muawiya habduɗo seydina aliya geɗal abou soufiana habduɗo e nelaɗo pati mum ko hinde seeko ɗo ɓernde hamda nden ƴakki indi ɓernde mum nden kañum kadi warike alhamdulillahi rabbil alamin cheikh mouhammad boy diallo on jarama o weltanama sayon pooɗike moƴƴa haray min jogitoto ha hin seeɗa meɗen andi en gaynitota ko ɗum ɗo hande ɓay no ɗuuɗi ko faala ɗon men makande kono min jogitoto on tun seeɗa fuɗɗo ɗen fokkitande nden min accitoya on inchallah e balɗe arayɗe ɗen hara en tintide kadi fi rawnitagol joni cheikh mouhamadou boy diallo ɓaawo ɓangingol on ko homɓe woni imamul husein ko hombo wonno yazid ko hombo wonno babe yazid e nene yazid e pati yazid ɗum no fof on ɓangini o yewtiɗo fi moawiya o yewtiɗo fi hind ɗum no fof on ɓanginani jama o menen ɓe andano ɓen men andi kadi alhamdulillahi rabbil alamin
ɓay piiji buyno wowleje piiji buyno yewtede fii ko yowodiri e Karbala ko yowodiri e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden kono e wawi jaka faamude ko groupe haɓunoɗo nelaɗo on haaɓe feƴƴini ko ndun suudu kadi woni ko haɓi imama Ali haaɓe feƴƴini ko ɓen kadi woni ko haɓi imamul Hussein ha shahindini ɓe haray ko ɗum kadi woni ko continue ha hin haray on jarama ko woni ɗon ɓanginde kon haray joni noon fokkitande Karbala nden ha imamul Hussein hewtoy Karbala haray mi watti mako on e sokeje moɗon fokkitande Karbala nden fokkitugol imamul Hussein Karbala fokkitande maɓɓe fii yahugol Karbala ha ɓe hewtoy Karbala haray ko honɗum wonno ko feƴƴi ha imamul Hussein hewti Karbala haray kalawol senoron duyi hayso on hawjali hayso wuggaki cheikhna sakko feggo ɗon hiɗon mari tan senore duyi seno ɗon ha hewton Karbala seno ɗon e tariha on seno ɗon ko feƴƴi kon ka lawol ha imamul Hussein hewti Karbala sifano ɗon men no feƴƴiri non fof ha hewtugol maɓɓe Karbala haray mi wattima ko on e sokeje moɗon e kara moɗon onon Cheikh Mouhamadou Boye Diallo haray nde toɓɓere nde falti nde ɓe maki yewtuɗo fi ɓagagol imamul Hussein ha ɓe hewta ko wiyete kon Karbala ko toɓɓere yaajunde ko toɓɓere ɗuɗunde sabu tawgol hino jogii ko wiyete kon mahattatum haray nden yewtere hinde jogii lowe hinde jogii e nokkeeli buy haray ɓaawo sahindinede imamul Hussein imamul Hasan alayhi salam Muawiya immini nelal ha e Marwana bonil Hakam tawi ko on woni mo o waɗi gouverneur Madinatul Munawwar o wi on yo ƴettu bay a waɗande Yazid e hooreɓe Madina ɓen fof hoore e Madina ɓen sali ƴettude ahadi e lontagol Yazid ɓaawa Muawiya itti Marwana bunil Hakam iɗon andi noon Marwana bunil Hakam ko Marwana geɗal Hakam mo nelaɗo raɗino kañum e ɓiɓɓe mum innitaɓe tippu e leyɗe julɓe ɓen ɓen ɓe artude leyɗe julɓe ɓen wo ko Ousmane bun Affan lonti ko on wonno ko Muawiya waɗi gouverneur Madinatu Munawwara Muawiya ittimo ɓay o wawali waɗandemo ko o faala kon o lontini ɗon o lammini Madina neɗɗo no wi'e Sa'id bunil As donc andi kadi As kadi bun Wa'il As bun Wa'il ko on woni mo nelaɗo yottana e inna a'taynaka al-kawthar ɓay woni on winni nelaɗo wonde ɓay Seydina Ibrahima feƴƴini nelaɗo so ɓe maayi haray ɓe muli ko on Allah daali wonde inna shani'aka huwa al-abtar ko ɓiɗɗo on Muawiya lontinirno ɓiɗɗo Hakamu on ɓay o jawa ƴettugol lontal on gouverneur joɗon o wi on kadi yo ƴettu lontali yoɓe ƴettu wonde maɓɓe fotana Yazid donc andi noon Madinatu Munawwara ko ɗon woni nokku no wiyete ɓundu l'islam ndun hino jeeya e wonɓe toon imamul Hussein e ɓeynguure maɓɓe laaɓunde jeeyaɓe Bani Hashim ko ɓen woni heddiɓe e nder ashabul kisa e sahabaɓe ñaɗo kadi no Madina ko ɗum waɗi tawi ƴettugol bay'a ɗon ko ɗum woni victoire mawnuɗo wonande Muawiya fi lontugol Yazid donc ɓay noon woni ɗum satti moƴƴi ha o itti Marwan o lontini Sa'id ibn al-As o inni ko be on ɗon ƴetta e bay'a joni ɓayɓe jaɓali doyi haray mo jaɓirali doyi o jaɓiray forcé donc haray joni ko ɓe jaɓiri forcé lontagol Yazid
haray wona muhajirina e ansar ko yo ƴettu maɓɓe bay vote ko yo ƴettu maɓɓe forcé ɓe votan Yazid donc o inni haray noon imamel Husseini hino toon ko yo wattan yila e makko na ka yiɗugo na fi yiɗugol imamel Husseini wona fi tiddingol imamel Husseini ko andugol mo ko hombo woni imamel Husseini alayhi salam o wi hino toon Husseini wota hennumo dey ko satti himo jogii dambe molanaɗe e nelaɗo himo mari haqqe molanaɗo mo julɗo wawata yeddude haray ko ngayuri deƴƴi ɗon si a memminimo a anda ko honto haaɗoyten donc ɓay o windani ɗum on ɗon on kayɗo yehi imam Husseini sadike Muawiya winditani imamel Husseini kamɓe tigi lettere o wi'i wondema mi andi ko waɗɗa kon kono mi sikkananoma ɗum mi sikkano wondema an e o haqqe mo jogiɗa e jama on fof harayno ko an wonno attoɗo e votugol fi hurnugol ndi ahadi mi tañinanoki wondema an e kala woɗo no wawɗa on salotono votangol oɗo sabu tawgol onon ɗo si on votali si on waɗali ɗum ɗon probléme waɗowo on haray hino mawni haray sattede jiɗin hino waɗa haray noon an ngal ɓural ngal Allah yeɗuma yondinore ɗen ɗon e poɗodirgol amen e fiilaamu hulu Allah wota yiltutu mofte ɗen e boneji e sattedeji feƴƴuɗi ɗin ko ɗum woni letaro hino holla wonde ko an yo Husseini wota yiltuton e ko feƴƴi si a jaɓali votande Yazid hiɗandi ko ɗum signifie ko wondema ko feƴƴi hakkude an e ben ma ko feƴƴi hakkude ma e ɓiɗɗo an on ko feƴƴi hakkude soro ma e soro an kon e soro Yazid feƴƴa e hakkude ma e an e ɓiɗɗo an on haɗay ko anno woni ko an andi o wi'i ndaran hoore ma e ndaaru fi ma e diina ma kan moftanila ɗon ɗum wanzur li nafsika wa dinika wa ummati muhammadin haray hiɗa jogii ko bonta hoore ma diina ma kan mofte soro ma ɗen si a waɗali ko hiwata ɗe ɗo haray ko an andi ɓay si tawi a fotali menen na haaju na an men mari haaju e mum wona diina ma men mari haaju e mum wona mofte soro ma men mari haaju e mum donc menen ko nafata men ɗo ko fof ko si a fotali ala ko haɗa hannde kadi men hajja man ala ko heddi kon imamel Husseini jaabi e lettere makko on e Muawiya e hiɗa sikkude men yejjiti warugol ma o sahabajo nelaɗo tedduɗo o wiyeteɗo Hujr bun Udayy a sikku men yejjiti fi ɗum goo e a sikki men ƴettugol ma Ziyad bun Ubaydir Rumi dambama e hoorema fiyo waɗu crimji inna ko ɓiɗɗa Abi Sufyana e wal ƴettugol ma bandi waɗa lontina e hoore julɗo ɓen tampina julɗo ta suusa wolude e sikku men anda boneji ɗi wonɗa suuɗude e battaneji ma bonɗe o ɓe andintini Muawiya nambaraji makko e andu wonde o aduna ɗo ko iwowo wonde Allah no jogii deftere nde accata ko fandi e ko ɗuuɗi sinata e mofti e mayre ɓe makanamo ko ayyo Muawiya andu wonde Allah wonaali yejjitowo si tawi ko ɗum sikkuɗa andu ko sikke ma noon e ƴettugol ma tuume e lammingol fayɓe hara ko yaroɓe beere fijira bare min mi ama si wona wonde a halki hoore ma a yeebi diina ma a yeebi ngaynatiri ndi añiraɗa mi hiɗo yo kisi e Allah ɗum woni a yeebi hoore ma e diina ma e mofte nelaɗo ɗe wiiɗa hiɗa ayni ɗen ɓe jaabimo o lettere o yeeyi o tawoye Muawiya ɗum waɗi ha Muawiya kanko tigi o iwi saami o ari Madina o tawi imamul Husseini e Abdullah ibn Zubair e Abdurrahman ibn Abi Bakr tawi ko ɓe wonno kohoɓe Madina ɓen fewndu on sey o noddiɓe yoɓe jaɓu votangol Yazid kono imamul Husseini ɓe maaki komi jaɓali ado arde komi jaɓata mi jaɓirta ɗum fiya ari
haray toujours ko yomi andinti gon émission meɗen gon hande en hattay ɗo ɓay sa yom pooɗi kesi allahu lan on jaɓi en continue e saji arayɗi ɗin inchallahu haray o weltanama on juurama onon kadi cheikh boy mi weltanike on hara inchallah e saji arayɗi ɗin en e wattay e lancey programme on ka mojoɓere ɗo fi continue gongol jama on fof anda rendez-vous on hara en continue ay si waɗen émission on ha hewto en ka fokkutuɗen noon Karbala sen hewti Karbala yewton en ko feƴƴi Karbala so yewti en ko feƴƴi Karbala yewton en kadi ko feƴƴi ɓaawo sahindinede Imamul Hussein Karbala haray ɗum ɗon fof e yewtay yewtiren doyi ɓay haray détail ji to sokino toon ko jama on humpete détail ji to sokino toon ko jama on duwa andude ko angal ɗin détail ji angal humpitagol ɗum ko ɗum waɗi si jama on no confondude piiji ɗin ko ɗum waɗi si jama on no jillodirde ko jillodira ko ɗum waɗi si jama on hino yewtude yewtoreji ɗi tawata nanon ɓay ko angal humpitagol détail ji to soki ɗin si a yii yimɓe ɓe menen sifa maɓe annda ɓen ɓeɗen yewta fii yimɓe tawata ko ɓe woni sombo ko sahindini Imamul Hussein ko ɓe woni ko on groupe ko wonno ko haaɓi Imam Ali ko on groupe ko wonno ko haaɓi nelaɗo yani si tawi fi sa yii fi ɓen no yewte ha joni ko tawde détail ji gono toon yimɓe ɓen humpittaki ko tawde nderiji ɗin yimɓe ɓen anda ko tawde tariha tigi tigijo on jama on humpitaki mo haray meɗen tori on ndu yaadu ndu wonde yahude ɗo yo yaaru ndu doyi yo yaaru ndu doyi hara en haw jaali si en haw jaali ko ɗon jama on heɓata nafoore si en haw jaali ko ɗon jama on heɓata faamore sago amen hikka sen gayni o mawdu ɗo en gayni o émission ɗo ko kala wonɗo e nder mojobere ɗo yo humpito ko honɗum woni ado Karbala ko honɗum waɗi Karbala ko honɗum waɗi sombos Imamul Hussein shahindina ko homɓe shahindini ɓe haray jama on ko objectif men on noon ko ɓe humpito on programme ɗon o laaɓana jama on pos haray ɗum ɗon no wawi marsude wo o se yaari doyi hara en haw jaali détail ji tosoki ɗin fof ƴetten ɗi yewten jama on fof wiya fof anda ko honɗum woni toon yewten anden ko hombo waɗi honɗum ko hombo wi'i honɗum ko hombo waɗa honɗum ɗum noon fof ɗen duwa yewtude laɓɓinen pos haray si allahu lanno on jaɓi hiɗen e sa'iji arayɗi ɗin o weltanama on juurama allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى